آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم. ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین. خبروں کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر. جوش و خروش سے منایا گیا ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ یونیورسٹی کا 65واں کانوکیشن ڈے. نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکھڑ کے ہاتھوں طلباء میں ڈگری سرٹیفکیٹس تقسیم. 10ویں اور 12ویں بورڈ امتحانات کو کاپی فری بنانے سے متعلق بورڈ انتظامیہ کی جانب سے کیے گئے دعووں کی کھل گئی پول. ضلع پریشد CEO نے دیا جانچ کا حکم اور خاطیوں کے خلاف سخت ایکشن لینے کی دی ہدایت. آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد کی برسی پر نیشنل سیمینار منعقد. دانشوروں نے کی حاضرین کی رہنمائی. اور نائب صدر جمہوریہ و مہاراشٹر کے گورنر کی آمد کے پیش نظر شہر میں رکھا گیا پولیس کا سخت بندوبست. یونیورسٹی کا احاطہ پولیس چھاؤنی میں تبدیل. خبریں تفصیل سے. ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ یونیورسٹی کا 65واں کانوکیشن ڈے جوش و خروش سے منایا گیا. اس موقع پر نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکھڑ کے ہاتھوں طلباء میں ڈگری سرٹیفکیٹس تقسیم کیے گئے. یہ پروگرام یونیورسٹی کے ڈرامہ ڈپارٹمنٹ میں منعقد کیا گیا. یونیورسٹی کے چانسلر اور ریاست مہاراشٹر کے گورنر CP رادھا کرشنن کی صدارت میں منعقدہ اس تقریب میں یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر وجے پھلاری بھی شریک تھے. کانوکیشن پروگرام کے آغاز پر ایک ریلی نکالی گئی اور ریلی میں شامل مہمانان ہال میں داخل ہوئے، جہاں قومی ترانہ، مہاراشٹر گیت اور ترانہ یونیورسٹی گایا گیا. اس کے بعد یونیورسٹی کے احاطے میں تعمیر کی جا رہی 4 عمارتوں کا سنگ بنیاد نائب صدر جمہوریہ کے ہاتھوں رکھا گیا. اس کے بعد اکتوبر، نومبر 2023 اور مارچ اپریل 2024 میں منعقدہ مختلف کورسز میں کامیابی حاصل کرنے والے طلباء میں ڈگری سرٹیفکیٹس تقسیم کیے گئے. اسی طرح 14 جون 2024 سے 8 فروری 2025 کے درمیان PhD مکمل کرنے والے ریسرچ اسکالرز میں بھی مہمانوں کے ہاتھوں ڈگری سرٹیفکیٹس تقسیم کیے گئے. اس تقریب کو کامیاب بنانے کے لیے 30 کمیٹیاں تشکیل دی گئی تھیں، جن میں 150 اراکین شامل تھے. کانوکیشن پروگرام سے پہلے نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکڑ اور مہاراشٹر کے گورنر CP رادھا کرشنن کے ہاتھوں ڈرامہ ڈپارٹمنٹ کے احاطے میں شجر کاری کی گئی. is full of hope and possibility. India is no longer a nation with potential. It is a nation on the rise. The rise is unstoppable. The rise is infinite. When we look at our landscape, people of this country have tested a toilet in every house, a gas connection in every house, internet connection, electric connection, pipe water is on way, affordable housing is there for those who need it, road connectivity is there, infrastructural connectivity is making our life easier. Service delivery has become technologically transactional. Our access to technology, our adaptation to technology is remarkable. Per capita internet consumption of every Indian is more than that of USA and China taken together. And look at the scale, astronomical scale of our digital transactions. We account for more than 50% of global transactions. And these transactions are 4 times 2 years ago of combined transactions of USA, UK, France and Germany. This scale has given one concept. People have tested development. People have believed in performance. People have found there is ease of governance, there is transparency and accountability, and there is buoyant atmosphere of hope and possibility. This, my young friends, makes our nation the most aspirational nation in the world. And when you become aspirational, there is a tendency to get restlessness can be a problem unless our youth come to know about their enlarging basket of opportunities. If our youth continue to be in the silos, that the only avenue open is government job. نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکڑ اپنی اہلیہ کے ہمراہ
दोपहर में चिकल थाना एयरपोर्ट पर फौज के खुसूसी तैयारे से पहुंचे, जहां इंतज़ामिया की जानिब से उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वाज़ेह है कि नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ आज मुख्तलिफ तकारीब में शिरकत की गर्ज से शहर के दौरे पर थे। वो अपनी अहलिया सुदेशी धनखड़ के हमरा एयरफोर्स के खुसूसी तैयारे के जरिए चिकल थाना एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उनके इस्तकबाल के लिए गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र CP राधाकृष्णन, रियासती वजीर बराए समाजी इंसाफ संजय शिरसाठ, रियासती वजीर अतुल सावे, राज्यसभा रुकन डॉक्टर भागवत कराड़, MP संदीपान भूमरे, MLA अनुराधा चौहान, वाइस चांसलर डॉक्टर विजय फुलारी, राब्ता सेक्रेटरी हर्षदीप कांबले, डिविजनल कमिश्नर दिलीप गावड़े, जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी, एडिशनल IG कृष्ण प्रकाश, IG जोन वीरेंद्र मिश्र और पुलिस कमिश्नर प्रवीण पवार भी मौजूद थे, जहां उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, जिसके बाद वो बजरिए हेलीकॉप्टर गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र CP राधाकृष्णन के हमरा एलोरा के लिए रवाना हो गए। 19वां विद्रोही साहित्य सम्मेलन आम खास के मैदान पर मुनक़िद किया गया, जिसके आगाज़ से पहले शहर में शोभा यात्रा निकाली गई। इस सम्मेलन के लिए रियासत महाराष्ट्र के मुख्तलिफ अजला से अदबी शख्सियात बड़ी तादाद में आई हुई थीं। विद्रोही साहित्य सम्मेलन की एक कड़ी के बतौर एक ड्रामा भी यहाँ पेश किया गया। वाज़ेह है कि विद्रोही सांस्कृतिक तहरीक के तहत साल 1999 से अखिल भारतीय ब्राह्मणी भांडोली पुरुष मराठी साहित्य सम्मेलन के खिलाफ विद्रोही मराठी साहित्य सम्मेलन मुनक़िद किया जा रहा है, जिसके तहत शहर के आम खास मैदान पर 19वां विद्रोही साहित्य सम्मेलन मुनक़िद किया गया। 10वीं और 12वीं बोर्ड इम्तहानात को कॉपी फ्री बनाने के लिए खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है, जिसके लिए हर इम्तहानी मरकज़ पर सख्त बंदोबस्त रखा गया है। इस तरह के दावे बोर्ड इंतज़ामिया की जानिब से किए जा रहे हैं, मगर इन दावों की खलई उस वक्त खुल गई जब ताल्लुक़ा फुलंबरी के मज़ाफ़ात में एक इम्तहानी मरकज़ पर मास कॉपी का मामला उजागर हुआ। इस मामले की जाँच और खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अहकामात ज़िला परिषद के CEO विकास मीना ने सादर किए हैं। वाज़ेह है कि औरंगाबाद डिवीज़न में 10वीं और 12वीं बोर्ड इम्तहानात जारी हैं। इन इम्तहानात को कॉपी फ्री बनाने के लिए बोर्ड इंतज़ामिया की जानिब से बड़े बड़े दावे किए गए हैं और हर इम्तहानी मरकज़ पर सख्त बंदोबस्त रखा गया है, मगर बोर्ड इंतज़ामिया की कॉपी फ्री मुहिम की पोल उस वक्त खुल गई जब जिला परिषद के CEO विकास मीना ने आज अचानक ताल्लुका फुलंबरी के मज़ाफ़ात पिंपल गाँव वरुण के आदर्श कॉलेज में बनाए गए इम्तहानी मरकज़ को विजिट दी, तो वहां मास कॉपी का मामला मंजर आम पर आया। ये मंजर विकास मीना ने खुद अपनी आंखों से देखा और वो सख्त बरहम हो उठे। उन्होंने फौरी तौर पर अहकामात सादिर किए कि इस मामले की बारीकी से जांच की जाए और इस मामले में मुलव्विस एग्जाम डायरेक्टर, कॉलेज के अफसरान और दीगर खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आज रोजी मी आपल्या आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय पिंपळगाव वडम फुलंबरी या ठिकाणी आलेलो आहे। ऑलरेडी ज्यावेळी आम्ही एंट्री केली तर खूप लोक या ठिकाणावरून बाहेर जात होते आणि धावत होते आणि त्याच्यानंतर पोलीसचे कर्मचारी तिकडे बाहेरच बसले होते, त्यांच्या कोणावरही कंट्रोल नव्हता। आणि आतमध्ये ज्यावेळी ग्राउंड फ्लोअरची तपासणी केली त्यावेळी विंडोवरून खूप सारी पुस्तकं आणि चिठ्ठी वगैरे खाली टाकत होते आणि त्यामध्ये आपण जितके बी पुस्तक आणि बुक्स वगैरे संकलन केलं तर आपल्याकडे इतकं संकलन झालेलं आहे ते सगळे गणितचे नोट्स आहेत आणि त्यामध्ये असं दिसतोय की आपल्या जितके बी या ठिकाणी जे काम करत आहे संस्थाचे लोक आहे, इन्व्हिजिलेटर्स आहे, त्यांना सगळ्यांना मुद्दामून त्या ठिकाणी नोट्स वगैरे त्यांना प्रोव्हाइड केलेला आहे किंवा मुले ज्यावेळी आणले तर त्यांची फ्रिस्किंग बरोबर रीतीने नाही झाली आणि त्या ठिकाणी खूप मोठ्या प्रमाणात चिटिंगचं प्रकरण या ठिकाणी समोर दिसून आलेलं आहे। आणि इतकं म्हणजे जवळपास जितके भी स्टूडेंट हैं प्रत्येकाकडे चीटिंग कुछ ना कुछ है। एक दोन बच्चों की चूक हो सकती है, कोई बच्चा लेके आ रहा है उसमें चूक दिख सकती है, बट इतना ज़्यादा नंबर पे यदि आप देखोगे तो त्यामध्ये तुम्हाला सगळे पुस्तक वगैरे दिसेल। खूप मोठ्या प्रमाणात एक चीटिंगचं प्रकरण या ठिकाणी समोर आलेलं आहे। संबंधित डिपार्टमेंट सेक्शन डिपार्टमेंटला आम्ही सूचना दिलेली आहे त्यांच्यावर कारवाई करावा आणि त्याच्या संस्थाचे मान्यता संदर्भात जे आपण ऑलरेडी प्रत्येकाने सांगितलेलं मान्यता रद्द करण्याची कारवाई पण आपण स्टार्ट करणार आहे। सोबत या शाळा ऑलरेडी आपल्या स्पेशल वॉचवर येणार आहे, जे पण पोरांची एक्झाम झालेली आहे त्यांना आपण ओव्हरलॅप करणार आहे की आन्सर वगैरेमध्ये काय ओव्हरलॅपिंग वगैरे दिसत आहे आणि यासोबत आपल्याला इथून आपण वेगवेगळे अधिकारी डेली पाठवणार आहे सो दॅट की याच्या पुढे अशी प्रकरण ॲटलिस्ट या एग्जामसाठी ते घडणार नाही तसं आम्ही एन्श्योर करतो। प्लास्टिक और कागज़ के गिलास में चाय पीने से कैंसर जैसा मूजी मर्ज लाहक होता है, लिहाजा इस पर पाबंदी आयद करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।
اس مطالبے پر وکیلوں کے ایک وفد نے جالنہ ضلع کلکٹر سے ملاقات کی اور ریاستی وزیر اعلیٰ کے نام ایک میمورنڈم ان کے سپرد کیا۔ ایڈوکیٹ پنڈت تلسی رام پاچوری کی رہنمائی میں ایڈوکیٹ مہیش دھناوت، ایڈوکیٹ ایس ایل بورڈے، ایڈوکیٹ ایس کے کرنڈے، ایڈوکیٹ ڈی ایم اینگڑے، ایڈوکیٹ ایس ایس ڈھپلے، ایڈوکیٹ شبھم بھاروکا، ایڈوکیٹ جی این ڈھولے اور ایڈوکیٹ اکشے کنور پوریا و دیگر ضلع کلکٹر آفس پہنچے اور ان سے ملاقات کر کے انہیں بتایا کہ ایک رپورٹ کے مطابق پلاسٹک اور کاغذ کے گلاس میں چائے پینے سے کینسر جیسا موذی مرض لاحق ہوتا ہے، لہٰذا اس کی ماہرین کے ذریعے جانچ کروائی جائے اور پلاسٹک و کاغذ کے گلاس کے چائے کے لیے استعمال پر پابندی عائد کرنے سے متعلق جی آر نکالا جائے۔ اس ضمن میں ریاستی وزیر اعلیٰ کے نام ایک میمورنڈم ضلع انتظامیہ کے سپرد کیا گیا۔ आज आम्ही मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांना जिल्हाधिकारी साहेब मार्फत एक निवेदन दिलं, ज्यामध्ये आम्ही पेपर जे आहे प्लास्टिक कोटेड कप्स ज्यामध्ये चहा दिलं जातं त्यांनी कॅन्सर होण्याची शक्यता निर्माण होते, त्यावर बंदी आणावी यासाठी निवेदन दिलं। आम्ही म्हणजे मुख्यमंत्री साहेबांना निवेदन दिलेलं आहे की व्हॉट्सअपवर आणि सोशल मीडियावर आणि न्यूजमध्ये आम्ही ऐकत आहोत की पेपर कोटेड प्लास्टिकमध्ये जर गरम चहा घेतल्या तर त्याचे प्लास्टिकचे त्यात मिश्रण चहामध्ये येतो आणि त्यांनी कॅन्सर वाढत आहे। जर खरंच असं होत असेल तर शासनाने यावर संशोधन करावा आणि या प्लास्टिक कोटेड कपवर बंदी आणावी आणि आपल्या शासकीय कार्यालयात, कोर्ट, बँकेत कुठेही जे प्लास्टिक कपमध्ये जर चहा दिला जात असेल तर त्यावर बंदी आणून ते बंद करावं आणि जुनं जे आपलं बिहारमध्ये सुरू केलं होतं लालू प्रसाद यादवनी कवेलूमध्ये चहा देण्याचं, ती प्रथा पुन्हा चालू करावी। यासाठी मी ॲडव्होकेट महेश धन्नावत, आमचे जे पंडित तुलसीराम पाचारी साहेब आहे यांचा एक संकल्पना होती की यावर आपण निवेदन द्यायला पुढे जावं आणि माझ्यासोबत आहे ॲडव्होकेट बोर्डे, करंडे, इंगळे साहेब, ढिलपे साहेब, भारुका साहेब, ढवले साहेब, जयस्वाल साहेब, कौरपुरिया साहेब, हे सर्व आम्ही लोक येऊन आज निवेदन दिलं, वकील मंडळी येऊन, आणि आम्हाला खात्री आहे, आम्हाला म्हणजे RDC साहेबांनी सांगितलं की इथे एक निवेदन काढलेलं आहे की प्लास्टिकवर बंदी आहे। मतलब आम्ही आज सांगितलं की ते पेपर कोटेड प्लास्टिक कप्स आहे त्यावर पण बंदी आणावं, यासाठी आम्ही निवेदन दिलेलं आहे आणि मुख्यमंत्री साहेब याची दखल घेतील याची आम्ही अपेक्षा बाळगत आहोत। आज़ाद हिंदुस्तान के अव्वलीन वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बरसी के मौके पर एक नेशनल सेमिनार मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर पर रखा गया। मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, लोक सेवा एजुकेशन सोसाइटी के तहत चलाए जाने वाले आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज और डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया सेंटर फॉर हायर लर्निंग एंड एडवांस रिसर्च के इश्तिराक से मुनक़िदा ये एक रोज़ा इंटरडिसिप्लिनरी एंड मल्टीलिंगुअल नेशनल सेमिनार इमर्जिंग ट्रेंड्स इन हायर एजुकेशन के उन्वान से रखा गया था। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की सदारत में मुनक़िदा इस तकरीब में भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की नवासी मिसेज़ हुस्न आरा सलीम नाहिद चीफ गेस्ट की हैसियत से शरीक थीं, जबकि BCUD के साबिक़ डायरेक्टर डॉक्टर AG खान, मौलाना आज़ाद कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मजहर फारूकी, रहबर एजुकेशनल कल्चरल एंड वेलफेयर सोसाइटी की चेयरपर्सन डॉक्टर शमामा परवीन मेहमानाने एजाज़ी के तौर पर शरीक थीं, जबकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी अंग्रेज़ी डिपार्टमेंट की प्रोफेसर डॉक्टर महरून निसा पठान का खुसूसी लेक्चर रखा गया था। इस सेमिनार को कामयाब बनाने में तौसीफ़ अहमद, डॉक्टर मुस्तजीब खान, डॉक्टर लियाकत शेख, डॉक्टर कबीर अहमद और डॉक्टर शेख परवेज़ असलम ने अहम रोल अदा किया। आज जो प्रोग्राम में मैंने शिरकत किया है, मौलाना साहब की डेथ एनिवर्सरी है और प्रोफेसर परवेज़ असलम साहब और बाकी जो लोग हैं उन्होंने मुझे औरंगाबाद में इस सेमिनार में आने के लिए दावत दी और मैं शिरकत की और बड़ी खुश थी कि औरंगाबाद के लोग इतने अच्छे हैं और उन्होंने इतने अच्छे से इस्तकबाल किया हर चीज़ों का। मैं मौलाना आज़ाद कॉलेज यूनिवर्सिटी में गई थी कल, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर मुझे बहुत इत्मीनान लगा कि वाकई एक माइनॉरिटी कॉलेज है जो किदवाई साहब ने इनिशिएट किया था, ज़करिया साहब ने इनिशिएट किया था। और यहाँ जो कॉलेज और में आज जो सेमिनार कंडक्ट कर रहे हैं और जितने लोगों से मुलाकात हुई है, तो ऐसा लगता है कि मौलाना साहब अभी भी ज़िंदा हैं। उनका जो विजन है, उनकी जो अहमियत है और शख्सियत है, वो लोगों के दिमाग में है, कायम है। लोग काम कर रहे हैं मगर कहीं ना कहीं
कुछ तो रुकावट आती है, मैं मानती हूँ, मगर वो करना चाहते हैं और उनकी बड़ी कोशिश है। और कुछ लोगों ने किताबें के ज़रिए जो उन्होंने शाया किया है वो लोगों के सामने डाल रहे हैं। अगर लोग और पढ़ेंगे तो शायद उनके बारे में पता चलेगा, जो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है कंट्री के लिए, जो नेशनलिज्म पहलू जो आज के दौर में बहुत ज़रूरी है, वो लोग को उनके किताबों के ज़रिए, किताबों के माध्यम से पहुंचाना पड़ेगा। जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी है, जो उनके जहन में था, अपने मुसलमान कौम के भाइयों से उन्होंने हमेशा ये कहा कि आप अपने हिंदू भाइयों के लिए क्या कर रहे हैं। और एजुकेशन के लिहाज से, जो एजुकेशन मिनिस्टर के लिहाज से, उन्होंने हर तबके के लोगों के लिए एजुकेशन का ज़रिया और बना दिया था। और उनकी जो एजुकेशन पॉलिसी जो फार थिंकिंग थी, वो आप थिंक टैंक आप समझ सकते हैं उन ज़माने में कि किस किस्म का हर माशरे के लोगों का, औरतों का क्या एजुकेशन होगा। IIT जैसे कायम हुआ, UGC कायम हुआ, नेशनल लाइब्रेरी कायम हुआ, मौसीकी के लिए संगीत नाटक अकेडमी था, आपका कला निकेतन था, ये बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं। तो ICCR है, जो वो एक मेजर हॉल आप समझ रहे हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर आता है। तो उस किस्म के विजनरी को अगर आप सोचते आज वो जिंदा रहते तो शायद मुल्क कहाँ से कहाँ पहुँचता एजुकेशन में। आज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बरसी के मौके पर लोक सेवा कॉलेज और कॉरपोरेशन के इश्तिराक से इसमें सरसैयद भी शामिल है, और डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया सेंटर फॉर हायर लर्निंग के इश्तिराक से ये एक प्रोग्राम जो है तालीम में जो नए रुझानात आए हैं उस पर रखा गया है, जिसके कन्वीनियर डॉक्टर शेख परवेज़ असलम हैं। और हमेशा से ये सेमिनार या कॉन्फ्रेंस जो है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश के तौर पर मुसलसल 2011 से ये प्रोग्राम मनाया जा रहा है। और आज 2025 में उनकी बरसी के मौके पर भी आज ये इस प्रोग्राम एक रोज़ा जो है सेमिनार का इनेकाद यहाँ पर अमल आया। इसका इनॉग्रेशन प्रोग्राम हुआ था, जिसमें म्यूनसिपल कमिश्नर मोहतरम जी श्रीकांत साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे। उन्होंने एजुकेशन पर अपने बेहतरीन ख़यालात यहाँ पर पेश किए, और भी शहर की मौज़्ज़ शख्सियात ने यहाँ पर शिरकत की। और एक बहुत खूबसूरत बात यह है कि यहाँ पर 2011 से जितने भी अब तक प्रोग्राम हुए उनकी झलकियाँ झांकियों के तौर पर यहाँ पर लगाई गई है। इससे ये ज़ाहिर होता है कि लोक सेवा कॉलेज अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पर हर साल बिला नागा सेमिनार मुनक़्क़द करते आ रहा है, और ये बहुत बड़ी बात है। मैं अपने तौर पर लोक सेवा कॉलेज और उनके प्रिंसिपल और स्टाफ को, और ख़ुसूसी तौर पर डॉक्टर शेख परवेज़ असलम को मुबारकबाद देता हूँ कि वो मौलाना आज़ाद एजुकेशन चेयर जो यूनिवर्सिटी की है उसको भी साथ में लेकर ये मुसलसल प्रोग्राम कर रहे हैं। तो ये उसी का नतीजा है कि हर साल जो है मौलाना पर प्रोग्राम होते रहते हैं। पिछले साल जो है कमिश्नर साहब जी श्रीकांत साहब यहाँ आए थे, उन्होंने इस हॉल मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर की हालत देखी और उसके लिए इम्प्रूवमेंट किया और रिनोवेशन किया इसका। तो हम आज देख रहे हैं कि यह हॉल भी जो है रिनोवेट हो चुका है और ख़ूबसूरत नज़र आ रहा है। तो ऐसे प्रोग्रामों से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जो तालीमी नज़रियात है वो आम करना चाहिए। सेकुलरिज्म को आम करने के लिए ऐसे प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। नेशनल स्टूडेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑन कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ इन ज़ूलॉजी के उन्वान से 7 रोज़ा प्रोग्राम मौलाना आज़ाद कॉलेज ऑफ आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स की जानिब से मुनक़्क़िद किया गया, जिसका इफ्तिताह आज मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के हाथों अमल में आया। 22 फरवरी से 28 फरवरी के दरमियान मुनक़्क़िदा ये 7 रोज़ा प्रोग्राम मौलाना आज़ाद कॉलेज ऑफ आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स के ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट और निज़ामाबाद के इन्वायरमेंटल रिसर्च फाउंडेशन एंड एजुकेशनल एकेडमी के इश्तिराक से रखा गया, जिसमें मौलाना आज़ाद एजुकेशन ट्रस्ट के सदर फरहत जमाल, कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मज़हर अहमद फारूकी, माहिर माहौलियात डॉक्टर दिलीप पारदी, लोकपाल प्रोफेसर जे हेवारे मेहमानाने ख़ुसूसी की हैसियत से शरीक थे। TTWRD
CLSW, निजामाबाद की प्रिंसिपल डॉक्टर सईदा जैनब, परभनी की एसोसिएट्स प्रोफेसर डॉक्टर VF दाभाड़े, डेयरी साइंस के प्रोफेसर डॉक्टर अजीत खोजरे, एनिमल साइंस सेंटर माजलगांव के डॉक्टर बीबी सालवे, नांदेड़ से आए एक्वाकल्चर इंटरप्रेन्योर और अहमदनगर से आए एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नितिन शिंदे ने तलबा की मुख्तलिफ उन्वानात के तहत रहनुमाई की। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट के HOD और प्रोग्राम के कन्वीनियर प्रोफेसर JD शेख, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर शेख तरन्नुम और उनके साथी अनथक जिद्दोजहद कर रहे हैं। उसके कारण देखेंगे अपन। नेक्स्ट वन। सो व्हाट इज सेरिकल्चर? सेरिकल्चर बोले तो सिल्क का पैदावार है, लेकिन सिल्क का पैदावार एक स्टेप में नहीं हो रहा है। तो सेरिकल्चर का डेफिनेशन अगर देखा जाए अपन ने, व्हाट इज सेरिकल्चर? इफ समबडी आस्क यू the definition of sericulture is it is agro cottage based or forest based industry. It is agriculture based, it is forest based, and it is requiring cottage also. All these combination, agriculture के सिवा ये इंडस्ट्री नहीं हो सकती, फॉरेस्ट के सिवा भी ये इंडस्ट्री हो नहीं सकती। अपने को फॉरेस्ट भी होना है सिल्क प्रोडक्शन के लिए, कुछ सिल्क प्रोडक्शन के लिए, कुछ सिल्क प्रोडक्शन के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर भी होना है, और आपने को एक कॉटेज होना है, बिल्डिंग। तो उसमें आप फिर सेरिकल्चर कर सकते हैं। और सेरिकल्चर करते समय कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप्स है, आपको नीचे दिखेगा, मलबेरी कल्टीवेशन। पहला स्टेप अगर नायब सदर जमहूरिया की आमद के पेश नज़र शहर में पुलिस का सख्त बंदोबस्त रखा गया। इसी तरह शहर में उनकी मौजूदगी तक फ़िज़ाई हुदूद को नो फ्लाई जोन जाहिर किया गया। इस ज़िमन में ACP संदीप शिंदे ने MCN को बताया कि नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ की औरंगाबाद आमद के पेश नज़र 3000 पुलिस जवान मुकर्रर किए गए। इसके अलावा सिटी पुलिस के अलावा बैरून शहर से 12 सीनियर ऑफिसर भी यहां आए हुए हैं। इसके अलावा शहर की फ़िज़ाई हुदूद को नायब सदर जमहूरिया की मौजूदगी तक नो फ्लाई जोन जाहिर किया गया है। नमस्कार, मी ACP शिंदे, भारताचे माननीय उपराष्ट्रपती आज आपल्या छत्रपती संभाजीनगरमध्ये विविध कार्यक्रमासाठी व्हिजिट करत आहेत। त्यापैकीच एक कार्यक्रम इथे SB कॉलेजला संविधान जागरचा जो कार्यक्रम आहे येथे पण व्हिजिट करणार आहेत। तर येथे सर्व शहरामधले जे वेगवेगळे कार्यक्रम आहेत त्या ठिकाणी अतिशय चोख आणि तगडा बंदोबस्त लावण्यात आलेला आहे। SB कॉलेज येथे 1 DCP, 3 ACP, 10 PI, 30 PSI API आणि जवळजवळ 250 पोलीस कर्मचारी यांचा बंदोबस्त लावण्यात आलेला आहे। सर्व प्रकारची दक्षता घेण्यात आली आहे आणि त्यांचे पूर्ण छत्रपती संभाजीनगरच्या दौऱ्यामध्ये जवळजवळ 3000 पोलीस कर्मचारी आणि अधिकारी यांचा बंदोबस्त लावण्यात आहे। यही नहीं, यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन प्रोग्राम में नायब सदर जमहूरिया की शिरकत के पेश नज़र यूनिवर्सिटी का इलाका पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। चप्पे चप्पे पर पुलिस जवान तैनात थे और एंट्री पास के बगैर किसी भी फर्द को यूनिवर्सिटी के अहाते में दाखिला नहीं दिया गया। ताल्लुकात जाफराबाद के मज़ाफ़ात पासोड़ी में एक दिलखराश हादसा पेश आया। टीन शेड में सो रहे 5 अफराद रेत में दब जाने के सबब फौत हो गए। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक ताल्लुका जाफराबाद ज़िला जालना के मज़ाफ़ात पासोड़ी चांदूड़ में पुल का तामीरी काम जारी है। इस पुल का तामीरी काम करने वाले मजदूर वहीं पुल से करीब एक टीन शेड बनाकर वहां रह रहे थे कि उस टीन शेड से करीब एक टिप्पर से रेत उतारी गई और टीन शेड में सो रहे 7 मजदूर रेत के ढेर तले दब गए, जिसमें 5 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि एक 13 साला दोशीज़ा और एक खातून को बचा लिया गया है। मामले की इत्तला मिलते ही जाफराबाद पुलिस जाए हादसा पहुंची, मजीद तहकीकात पुलिस कर रही है। बिहार से काम के लिए आए एक 15 साला मजदूर लड़के ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। महलूक लड़के का नाम गोलू कुमार टुंकू यादव बताया जा रहा है, जो 8 माह कबल अपने दादा के साथ रेल सीतागढ़ ताल्लुका खुलदाबाद काम की तलाश में आया था। जुमा की शब घर के तमाम अफराद खाना खाकर सोने चले गए कि रात 2 बजे के करीब कुछ आवाज़ें सुनकर नींद से बेदार हो गए तो उन लोगों ने देखा कि गोलू कुमार ने एक रुमाल का फंदा बनाकर फांसी ले ली। उसे फंदे से उतारकर इलाज की गर्ज से प्राइमरी हेल्थ सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टर नीलोफर अंजुम ने उसकी तिब्बी जांच की और उसे मुर्दा पाया। सुबह 10 बजे उसका पोस्टमार्टम किया गया और लाश उसके रिश्तेदारों के सुपुर्द कर दी गई। मजीद तहकीकात जमेदार संजय सपकाड़, विनोद संतोष भालेराव और प्रकाश ठोकड़ कर रहे हैं।
تعلقہ پیٹھن کے مضافات لم گاؤں میں حالات سے پریشان ہو کر ایک 24 سالہ کسان نے بھی پھانسی لے کر خودکشی کر لی۔ مہلوک کسان کا نام نتن راون پورکر بتایا جا رہا ہے، جس کی رانجن گاؤں دانڈگا نامی مقام پر گٹ نمبر 79 میں 3 ایکڑ کھیت ہے۔ وہ کاشتکاری اور مزدوری کر کے اپنے افراد خاندان کا پیٹ پالتا تھا۔ گزشتہ کچھ سالوں سے کبھی کم تو کبھی زیادہ بارش کے سبب فصلوں کا بڑے پیمانے پر نقصان ہوتا رہا، جس کی وجہ سے وہ سرکاری و خانگی بینکوں سے اٹھائے قرض کی رقم ادا کرنے سے قاصر رہا، لہٰذا قرض کے بوجھ کے سبب وہ پریشان ہو اٹھا اور اس نے حالات سے پریشان ہو کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ یہ معاملہ 21 فروری کی صبح اس وقت منظر عام پر آیا جب وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں آیا۔ اس واقعے کی اطلاع پولیس محکمے کو دی، جس پر اے پی آئی شرد چندر روڑگے کی رہنمائی میں بٹ جمیدار گنیش بورکر اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہنچا اور نتن بورکر کی لاش کو پھانسی کے پھندے سے اتار کر پاچوڑ کے رورل ہسپتال بھجوا دیا گیا، جہاں میڈیکل آفیسر ڈاکٹر پرکاش سابڑے نے اس کی طبی جانچ کے بعد اس کی موت کی تصدیق کر دی۔ غیر قانونی طریقے سے کاروبار کے لیے 2 ویلر پر لے جائی جا رہی دیسی شراب کی 216 بوتلیں صدر بازار پولیس جالنہ نے ضبط کر لیں۔ پولیس ذرائع سے موصولہ اطلاع کے مطابق صدر بازار پولیس اسٹیشن کا ڈی بی اسکواڈ 21 فروری کی رات گشت پر تھا کہ ایک 2 ویلر پر دیسی شراب لے جائے جانے کی اطلاع انہیں ملی، جس پر رات 8 بجے کے قریب ان لوگوں نے لکڑ کوٹ علاقے میں جال بچھایا اور گاڑیوں کی تلاشی شروع کر دی تو انہیں ایک 2 ویلر پر دیسی دارو کے 4 باکس دکھائی دیے، جن میں 216 بوتلز رکھی ہوئی تھیں، جن کی مالیت 21,600 روپے بتائی جا رہی ہے، جس پر پولیس نے دیسی شراب کا ذخیرہ اور 2 ویلر جس کا نمبر MH21 BY 5305 بتایا جا رہا ہے ضبط کر لی۔ یہ معاملہ صدر بازار پولیس اسٹیشن میں درج کیا گیا ہے۔ یہ کارروائی سینئرز کی رہنمائی میں پولیس انسپکٹر سندیپ بھارتی کی قیادت میں ڈی بی اسکواڈ چیف فوجدار شیلیش مھسکے، جمیدار رام پرساد رنگے، جگن ناتھ جادھو، دھنا جی کاوڑے، درگیش گھوپنے، گنیش تچنکر، دھننجے لونڈے نے انجام دی۔ خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ جوش و خروش سے منایا گیا ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑا یونیورسٹی کا 65واں کانوکیشن ڈے۔ نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکھڑ کے ہاتھوں طلباء میں ڈگری سرٹیفکیٹس تقسیم۔ 10ویں اور 12ویں بورڈ امتحانات کو کاپی فری بنانے سے متعلق بورڈ انتظامیہ کی جانب سے کیے گئے دعووں کی کھل گئی پول۔ ضلع پریشد سی ای او نے دیا جانچ کا حکم اور خاطیوں کے خلاف سخت ایکشن لینے کی دی ہدایت۔ آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد کی برسی پر نیشنل سیمینار منعقد، دانشوروں نے کی حاضرین کی رہنمائی۔ اور نائب صدر جمہوریہ و مہاراشٹر کے گورنر کی آمد کے پیش نظر شہر میں رکھا گیا پولیس کا سخت بندوبست، یونیورسٹی کا احاطہ پولیس چھاؤنی میں تبدیل۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہی ختم ہوتی ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔